लिए हैं और कुछ एक दो कॉलर्स मुसाब कितना हमारा 10 मिनट ले लें एक दो कॉल्स इंशाल्लाह शामिल कर लेंगे। अभी एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है जी, क्या सवाल? कि ये जब हेयर शुरू होता है तो इसके पहले दिन ब्लीडिंग नहीं होती। अच्छा ठीक है, सिर्फ स्पॉटिंग होती है दिन में एक या दो बार। ठीक है। तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है दूसरे दिन। ठीक है, तो इस कंडीशन में नमाज कुरान पढ़ सकते हैं और रोजे का क्या हुक्म होगा? ये मुफ्ती साहब। ठीक है मुफ्ती साहब समझ गए? ठीक है। हाँ चले, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साहब, जवाबात की तरफ आ जाए। मैं अगर देखूंगा कि कंप्लीट नहीं हो रहे तो कॉल ले लूंगा। ठीक है, अभी जवाबात की तरफ आ जाए। 9 मिनट है हमारे पास। अच्छा, भाई ने कहा कि इमाम सही रास्ते पर ना हो। ये कल का सवाल जो रह गया था। जी। इमाम सही रास्ते पर ना हो तो क्या हम वो मस्जिद छोड़कर किसी दूसरी मस्जिद जा सकते हैं? देखिए, जाती अपने खौल में बंद रहकर इमाम को अपनी नज़रों से देखो और अपने अंदर जो है ना वो परख कर अपनी गुमान में उसको सही या गलत तस्वुर करना, तो ये मैटर नहीं करता। वाकई कोई शरीय या आपका कोई ज़ाती गुस्सा है इमाम पर, आपकी बात नहीं मानी, आपको कहीं डांट दिया, ज़ाती गुस्सा निकालने के चक्कर में, तो ये कोई मैटर नहीं करता। हाँ, कोई शरई उज़्र पाया जाता है कि वो तिलावत सही नहीं करते या कोई अकीदे की ख़राबी है कि कुछ ऐसी बात आपने सुन ली है जो शरई तौर पर दुरुस्त नहीं है, या खुदा न खास्ता कोई अखलाकी तौर पर बात है जो आपको पता लगी है यकीन के साथ, तो उस सूरत में आप कहीं और जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो सब अखलाकी तौर से मुराद क्या? इमाम भी तो ज़ाहिर है एक इंसान ही है। कभी वो ये लोग अखलाकी तौर से मुराद ये कि ऐसा अमल करना कि जो उनके मनसब के तकाज़ों के खिलाफ हो, यानी गालम गलोच करना, ठीक है, इस तरह कोई बात, या आपने कोई और चीज़ देख ली जो शरई तौर पर वाकई पकड़ के लायक है, तो उस सूरत में आप वहाँ छोड़कर दूसरी मस्जिद जा सकते हैं। एक सवाल ये हुआ कि भाई ने कहा मैं डिसेबल हूँ और पेशाब के कतरे जो है वो लग जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है बार बार धोने में। मेरे भाई, जब आपको उठने बैठने में लग जाते हैं ना, तो थोड़ा सा आप एक काम किया करें कि जब एक मरतबा बैठ जाए ना, तो आप अच्छे तरीके से फारिग हों, और जब आप फारिग भी हो जाएं तो कुछ देर तक बैठे रहें ताकि मज़ीद भी ख़तरे आने हो तो आ जाएं। और इस असना में आप जो अपने जो पाकी है वो हासिल कर लें, कपड़ा भी नापाक हो तो हासिल कर लें पाकी, और उसके बाद कुछ देर बैठ कर इत्मीनान कर लें, फिर खड़े होंगे तो इंशाल्लाह आपके इसमें शिफा होगी और इंशाल्लाह आपको आराम भी आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहरहाल कतरे आते हैं आपको, तो उस सूरत में ये है कि कोई मसला नहीं है ये कि नमाज पढ़नी है तो आपको उस मकाम से जहाँ कपड़े पर कतरे लग गए हैं तो धोना होगा, पाक करना होगा, और उसके बाद वज़ू करके नमाज पढ़नी होगी। खुदा ना खास्ता वक्त ही नहीं मिलता तो वो शरई माजूर के हुक्म में होगा, वो हम पहले बयान कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। इसके बाद जो है वो आ जाइए। भाई ने कहा कि सहरी नहीं की तो रोज़े की नियत कब तक कर सकते हैं? देखिए, सहरी अगर आपने नहीं की, सोते रह गए, सुबह 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, आपने उठकर नियत कर ली, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ज़वाल से पहले तक नियत होती है। फिर ज़वाल अगर हो जाए, यानी ज़ोहर से पहले 35 से 40 मिनट का जो वो होता है, ये ज़वाल का वक्त होता है, ये वक्त गुजर जाए तो फिर आपकी नियत नहीं हो सकती, इससे पहले हो सकती है। और बेहतर ये होता है कि रात को सोए ना, या सहरी का भी हो कि भाई मैं उठूंगा तो मैं सहरी करूंगा, तो ये नियत हो ही जाती है, या मैं कल का रोज़ा रखूंगा का मजबूत इरादा। मतलब ये कि सो भी रहे ना तो अब इरादा करें मैं कल का रोज़ा रखूंगा, तो आपकी खुद ब खुद इरादा हो जाएगा, नियत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, रोज़े में नापाक हुए तो रोज़े का हुक्म क्या होगा? रोज़े में अगर इत्लाम हो जाए या कोई ऐसी नापाकी हो जाए तो रोज़ा आपका बाकी रहेगा। ये कि गुस्ल फ़र्ज जो है वो करना होगा आपको, वो कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। औरत तरावी और जुम्मा मस्जिद में पढ़ सकते हैं। वैसे औरत के लिए मस्जिद में जुम्मा या तरावी इस तरह नहीं है, लेकिन किसी मस्जिद में अगर जुम्मे का मुकम्मल एहतमाम है और आने जाने का रास्ता जो है वो बिल्कुल सेपरेट है ख़वातीन के लिए, तरावी के लिए भी, तो वो तरावी भी पढ़ सकती हैं मस्जिद में जाकर, और जुम्मतुल मुबारक की नमाज भी पढ़ सकती है, लेकिन उन पर फ़र्ज़ नहीं है। इसके बाद जो है वो असर की नमाज के बाद कुरान पढ़ना कैसा है?
قرآن پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور خاص طور پر عصر کی نماز میں جب انہیں یوں سمجھ لیں کہ مغرب کی غروب آفتاب میں 20 منٹ رہ جاتے ہیں تو اس وقت تو علماء نے فرمایا کہ بہتر ہے قرآن نہ پڑھا جائے، لیکن اس وقت بھی پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور مطلقاً عصر کے بعد تو پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ گناہ ہوئے، سچے دل سے توبہ کی، اب کیا کیا جائے؟ توبہ کافی ہے، اعتراف جرم، اظہار شرمندگی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم لے کر توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دے دیں تو انشاءاللہ یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ مرحوم والد کی نماز قضا ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب یہی ہے کہ ہر نماز کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا ہے، ان کے بیٹوں کو یا کوئی بھی ان کے وارث ہوں ان کو فدیہ ادا کرنا ہے، اور یہ دن میں 6 نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہوگا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہو گئیں، ساتھ میں وطر، تو 6 نمازوں کا فدیہ۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا اتنی رقم دینا، یہ فدیہ ہے۔ پھر اس کا حساب کر لیں کہ جتنی بھی نمازیں ہیں تو ہر نماز کے بدلے میں فدیہ دینا ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مرحومین کے لیے اصالِ ثواب ہوتا ہے تو کیا زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، مرحومین کے لیے آپ ثواب پہنچاتے ہیں تو زندوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، اصالِ ثواب بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصالِ ثواب پہنچانا مردوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، زندوں کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ثواب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی عطا فرمائے، کر سکتے ہیں بالکل۔ سنت میں 4 رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں عام طور پر صورتیں مختلف پڑھنی چاہیے، لیکن کوئی صورت یاد نہیں ہے اور تو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جب تک یاد نہیں ہوتی تو سورہ اخلاص پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر رکعت میں مختلف ترتیب وار صورتیں پڑھیں تو وہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر یاد نہیں کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں، کوئی کبات نہیں ہے۔ بلکہ میں عرض کروں کہ ایک صحابی پڑھتے تھے تو کسی نے شکایت لگائی تو آقا علیہ السلام نے پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے، تو فرمایا کہ اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ اس کے بعد کہا کہ روزہ افطار کرنے کی فضیلت مسجد میں زیادہ ہے یا گھر میں ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں بھی فضیلت ہے، مسجد افطار کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں افطار کریں اور پھر اس کے بعد مسجد نماز پڑھنے کے لیے جائیں، لیکن کسی عذر کی بنا پر کوئی وجہ ہے تو آپ مسجد میں ہی وہاں افطار کرائی جا رہی ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن مسجد افطار کی جگہ نہیں ہے، یہ بات عرض کروں، وہ گھر میں افطار کیجیے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، دعاؤں کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جگہ ہے، تو برابر کر سکتے ہیں۔ بھائی نے کہا کہ بچی بیمار ہے 3 ماہ سے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اسے صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ جان بوجھ کر نماز اور روزہ چھوڑنے کا حکم کیا ہے؟ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کا حکم ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وعید ہے، کہتے ہیں کہ جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی تو اس کے اہل و عیال، اس کا مال، اسباب، چہرے کا نور، یہ ساری برکتیں جاتی رہیں اور جاتی رہیں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ نماز چھوڑنا روز قیامت عذاب ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے شب معراج بھی لوگوں کو عذاب میں دیکھا تھا تو پوچھا تھا تو عرض کی کہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو نماز وقت گزار کے پڑھتے تھے یا نماز چھوڑتے تھے۔ اسی طریقے سے روزہ کسی نے جان بوجھ کے چھوڑا تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ اس کے علاوہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے نا تو ایک روزے کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا ہے، میری امت اگر یہ سمجھ لے کہ روزے کیا ہیں تو وہ یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو، تو ایک نماز اور ایک روزے کا مداوع نہیں ہوتا، اس لیے اس کو نہ چھوڑیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر کہا کہ شب برات میں زندگی اور موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک روایت ہے کہ اس میں آئندہ آنے والے سال میں جس کو مرنا ہوتا ہے، جس کی شادی ہونی ہوتی ہے، جس سے کاروبار، جس نے دنیا میں پیدا ہونا ہوتا ہے، وہ سارا اس مہینے میں لکھا جاتا ہے۔ تو شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ تو دونوں روایت اپنی جگہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ شب برات میں لکھا جاتا ہے اور فیصلے کی جاتے ہیں، اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں قسم کی روایت موجود ہیں، زیادہ شب قدر کی ہیں، اور اس میں یہ کہ اس میں لکھا جاتا ہے یا فیصلے کیے جاتے ہیں، اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ گناہ معاف کروانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہی کہ اعتراف جرم ہو، اظہار شرمندگی ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، توبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں، کیسے گناہ کیوں نہ ہو معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، کسی بندے کا معاملہ ہے تو پھر اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی، یا اس کا حق ادا کرنا ہوگا، یا اس کا حق معاف کروانا ہوگا بغیر کسی دباؤ کے، تب معافی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پوچھا کہ قرآن جو ہے وہ طبیعت خراب ہے،
ये भी देखें, बहन ने पूछा है तबीयत खराब है, रमजान में कुरान ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा, तो मैं गुनहगार तो नहीं हूँ? अल्लाह 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 अकबर। लेकिन शौक जी, ज़ौक़ की क्या बात। आप पहले ज्यादा पढ़ती थी, अभी तबीयत की वजह से कम भी पढ़ रही है, तो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह वही सवाब अता फरमाएगा आपकी अल्लाह, नियतों का। सुभान, बहुत और बेटे का घर नहीं बस रहा, दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला करम फरमाए, बेटे से कहें कि जरा अपना रवैया सही करे, और जो बहू है अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों को मोहब्बत और इत्तेफाक नसीब फरमाए। और याद रखें कि घर में जो है वो इस्लामी तरीक़ेकार राइज होगा ना, घर में दीन नाफिज होगा तो खुद ब खुद दोनों की बनेगी इंशाल्लाह। और दीन नाफिज नहीं होगा तो फिर लड़ाई झगड़े भी होंगी, सारी चीज़ें होंगी। अल्लाह ताला महफूज और मामून फरमाए। दुआ करें कि मदीना मुनव्वरा चला जाऊँ, अल्लाह ताला आपको बार बार वहाँ की हाज़िर अता फरमाए, आपके सदक़े हम सबको अता फरमाए। ज़कात 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना, दोनों की कीमतों में आज बहुत फ़र्क है। तो बहरहाल ये फ़र्क है, उस वक्त एक थी, ये फ़र्क है, लेकिन बहरहाल अब तक इज्तिहाद नहीं हुआ, उलमा इसमें नहीं बैठे, तो हुक्म यही होगा कि 52.5 तोला चांदी के बराबर या 52.5 तोला चांदी आपके पास है या इतनी रकम मौजूद है तो बहरहाल आपको ज़कात देनी होगी। अभी तक हुक्म यही है। फिर इसके बाद जो है वो बहन ने कहा कि ज़कात के पैसे बच गए तो मैं बाद में दे सकती हूँ, ज़कात के पैसे बच गए उसके अलावा उसको अलग रखें। जैसे ही कोई फ़कीर शरई आपको दिखाई दे, कोई मुस्तहिक, तो फ़ौरन उसको अदा करने की कोशिश करें। जब तक नहीं आता तो आप उसको अलहदा रखें। ठीक है। फिर इसके बाद बच्ची ने कहा मैं 8 साल की हूँ, मुझ पर जो है वो नमाज या रोज़े फ़र्ज़ हैं। ज़ाहिर है कि आप बालिगा नहीं हुई, जब बालिगा होंगी तो फ़र्ज़ होंगी, लेकिन अभी भी आप पढ़ें ताकि आपकी आदत होती है। और ये बच्ची कितनी प्यारी है कि इसने ये पूछा है, माशाल्लाह। अच्छी बात। और फिर इसके बाद 1.25 तोला सोना है, मजदूरी करता हूँ, क्या ज़कात बनती है? इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आप पर ज़कात नहीं बनती। सातों तस्बीह का वक्त क्या है? आप तुलूए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, ज़वाल आफ्ताब, इन तीनों औकात के अलावा कभी भी पढ़ सकते हैं, और असर के बाद ना पढ़े, कभी भी पढ़ सकते हैं। जुम्मतुल मुबारक से पहले ज़वाल का वक्त ना हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। दिन में 1 या 2 स्पॉटिंग होती है तो अब क्या हुक्म होगा? देखिए, बात ये कि जब आपको होती है और आपके डेज हैं तो आपको वो माना जाएगा और उसमें नमाज और रोज़ा नहीं होगा। अगरचे स्पॉटिंग होती है तो नमाज और रोज़ा नहीं होगा, जितने दिन है तो वो नहीं होगा, और बाद में कज़ा करनी होगी। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन इकराम, इस सेगमेंट